ওয়েলকাম ফ্রেন্ডস। কাশ্মীর থেকে মুর্শিদাবাদ আমরা সবাই ঐক্যবদ্ধ, আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ অশুভ শক্তিকে পরাস্ত করতে। কাশ্মীর থেকে মুর্শিদাবাদ, রাজপথ থেকে গলি, শহর থেকে গ্রাম, সমস্ত বাড়িতে বাড়িতে, সমস্ত মন্দিরে, সমস্ত অলিতে গলিতে, রাজপথে প্রজ্বলিত হলো ২৬টি প্রদীপ। ২৬টি প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানানো হলো পেহেলগাঁও হামলায় নিহত পর্যটক ও বীর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে একটি অসাধারণ সম্মান প্রদর্শন করলেন সমস্ত ভারতবাসী। পেহেলগাঁও হামলায় নিহত হিন্দু পর্যটক ও বীর শহীদদের প্রতি এই সম্মান প্রদর্শন এর উদ্দেশ্য একটাই, শহীদদের আত্মাকে চিরকাল জীবিত রাখা। এই প্রদীপগুলোর আলো প্রত্যেককে মনে করিয়ে দেবে তাদের সাহস, তাদের আত্মত্যাগ। এই প্রদীপগুলো আমাদের দেশপ্রেমের প্রতীক। অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে আমাদের একতাবদ্ধ, আমাদের ঐক্যবদ্ধ, আমাদের কর্তব্যপরায়ণ, আমাদের ইউনিটি হওয়ার আহ্বান। সকল শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে এই একত্রিত প্রদীপ প্রজ্বলনের প্রচেষ্টা অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে একতাবদ্ধ হওয়ার আহ্বানও বটে। সকল শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে এই যে একত্রিত প্রদীপ প্রজ্বলন, এই প্রদীপের আলোতে আসুন আমরা সবাই মিলে প্রতিজ্ঞা করি, আমরা কখনোই তাদেরকে ভুলব না। প্রদীপ প্রজ্বলন, শহীদদের প্রতি সম্মান, এই প্রচেষ্টাকে যদি আপনারা সমর্থন করেন তাহলে অবশ্যই আপনাদের মতামত জানাবেন। এর সঙ্গে গত রবিবার আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির, আমাদের রাষ্ট্রের পিতা, উনি মন কি বাত অনুষ্ঠানে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য শেয়ার করেছেন। সেই গুরুত্বপূর্ণ ওনার তথ্য যদি না শুনি তাহলে কিন্তু অনেক কিছুই অপরিতৃপ্ত থেকে যাবে, অনেক কিছু অজানা থেকে যাবে। তাই বন্ধুরা, মন কি বাতে আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি কি বললেন চলুন একবার শুনে নিন। স্কিপ করবেন না, সময় দিয়ে কথাগুলো শুনুন। साथियों, पिछले महीने म्यांमार में आए भूकंप की खौफनाक तस्वीरें आपने जरूर देखी होगी। भूकंप से वहां बहुत बड़ी तबाही आई। मलबे में फंसे लोगों के लिए एक एक सांस, एक एक पल कीमती था। इसलिए भारत ने म्यांमार के हमारे भाई बहनों के लिए तुरंत ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया। एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट से लेकर नेवी के शिप्स तक म्यांमार की मदद के लिए रवाना हो गए। वहां भारतीय टीम ने एक फील्ड हॉस्पिटल तैयार किया। इंजीनियरों की एक टीम ने अहम इमारतों और इंफ्रास्ट्रक्चर्स को हुए नुकसान का आकलन करने में मदद की। भारतीय टीम ने वहां कंबल, टेंट, स्लीपिंग बैग, दवाइयां, खाने पीने के सामान के साथ ही और भी बहुत सारी चीजों की सप्लाई की। इस दौरान भारतीय टीम को वहां के लोगों से बहुत सारी तारीफ भी मिली। साथियों, इस संकट में साहस, धैर्य और सूझबूझ के कई दिल छू जाने वाले उदाहरण सामने आए। भारत की टीम ने 70 वर्ष से ज्यादा उम्र की एक बुजुर्ग महिला को बचाया जो मलबे में 18 घंटों से दबी हुई थी।
जो लोग अभी टीवी पर मन की बात देख रहे हैं, उन्हें उस बुजुर्ग महिला का चेहरा भी दिख रहा होगा। भारत से गई टीम ने उनके ऑक्सीजन लेवल को स्टेबल करने से लेकर फ्रैक्चर के ट्रीटमेंट तक इलाज की हर सुविधा उपलब्ध कराई। जब इस बुजुर्ग महिला को अस्पताल से छुट्टी मिली तो उन्होंने हमारी टीम का बहुत आभार जताया। वो बोली कि भारतीय बचाव दल की वजह से उन्हें नया जीवन मिला है। बहुत से लोगों ने हमारी टीम को बताया कि उनकी वजह से वो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को ढूंढ पाए। साथियों, भूकंप के बाद म्यांमार में मांडले की एक मॉनेस्ट्री में भी कई लोगों के फंसे होने की आशंका थी। हमारे साथियों ने यहाँ भी राहत और बचाव अभियान चलाया। इसकी वजह से उन्हें बौद्ध भिक्षुओं का ढेर सारा आशीर्वाद मिला। हमें ऑपरेशन ब्रह्मा में हिस्सा लेने वाले सभी लोगों पर बहुत गर्व है। हमारी परंपरा है, हमारे संस्कार है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना। पूरी दुनिया एक परिवार है। संकट के समय विश्व मित्र के रूप में भारत की तत्परता और मानवता के लिए भारत की प्रतिबद्धता हमारी पहचान बन रही है। বন্ধুরা, যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির মন কি বাত অনুষ্ঠানের যে কথাগুলো শুনলেন, এতে একটা কথাই বারবার মনে আসে, সেই অমোঘ উক্তি, জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন আর আপনাদের মতামত জানাতে ভুলবেন না। খবরটিকে শেয়ার করবেন। আমি শিবরাম সরকার, নিমতিতা দর্শন পরবর্তী আপডেট নিয়ে আবার আপনাদের সামনে হাজির হব। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, নমস্কার, জয় হিন্দ, বন্দে মাতারাম, ভারত মাতা কি জয়।